तो चलन्तु दर्शक माने चैनल बनेगा ऑल ओडिशावासी को टेक लाइफ ओडिया रे नमस्कार। प्रथमे यूट्यूब आपण ओपन करिवे। यूट्यूब प्रोफाइल आइकन को टच करिवे। टच कला पर यूआर चैनल क्लिक करिवे। टच कला पर आपनको चैनल देखेबो। आपनको नुआ चैनल बनेबा अछि, नुआ जीमेल बनेबे। आपण बैक जिवे, प्रोफाइल आइकन को क्लिक करिवे। ऐड अकाउंट क्लिक करिवे। आपणको जीमेल शुरू चेकिंग स्टार्ट हो जिवे। आपण मोबाइल रो लॉगिन पासवर्ड मागिवे, दे दियंतु। पासवर्ड देला परे आपणको जीमेल चेकिंग हबो। चेकिंग हैला परे आपणको साइन इन ऑप्शन आसीबो। क्रिएट अकाउंट क्लिक कर देबे। फॉर माय सेल्फ क्लिक कर देबे। क्रिएट गूगल अकाउंट आसीबो। आपणको नाम, आपणको टाइटल ध्यान देकी भरिवे। एतरे नाम आपणकर मुख्य मन देकी ध्यान देकी आपण निज ना भरिवे। नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देबे। आपणकर रियल जन्मदिन, जन्म मास, जन्म वर्ष दे देबे। आपण जेंडर पुओ झियो आपण भर देबे। फीमेल झियो, मेल पुओ आपण चॉइस रे भर देबे। प्रिय ओडिशावासी ध्यान देकी सब आपण भरिवे। तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देबे। आपण आपणको जीमेल आईडी भर देबे, जोटा आपण मन रखि परिबे। स्ट्रांग जीमेल आईडी आपण भरिवे। एथिरे जेमिति मु जीमेल भरिली सेमिति आपण मन पसंद रे गोटे जीमेल आपण भरि देबे। एथिरे तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देबे। आपण एक स्ट्रांग पासपोर्ट एथिरे भरि देबे। आपणको मेल आईडी, आपणको पासपोर्ट दायित्व रे आपण रखिबे। पछरे आपणको हैरान न हेबे। आपण पासपोर्ट नंबर अक्षर मिसई कि आपण पासपोर्ट बनेबे। केही आपण पासपोर्ट को चिन्हि परिबेनी। पासपोर्ट देला पर नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देबे। तळकू स्क्रॉल कर देबे। एस आई एम इन ब्लू टिक रे क्लिक कर देबे। आपणको जीमेल रेडी हे जिवे। मो जीमेल रेडी। नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देबे। तळकू स्क्रॉल करिवे। ओडिशावासी आपण एई जीमेल चैलेंज रे यूज करिवे, अन्यथा कोउथरे यूज करिवेनी। प्रॉब्लम आपनको आसीबो। आई एग्री ऊपर क्लिक कर देबे। ऑटोमेटिक आपण मेल रिडायरेक्टर हे कि यूट्यूब ओपन हे जिवो। यूट्यूब ओपन हैला परे आपण प्रोफाइल आपणको आइकन रे क्लिक कर देबे। आपणको जीमेल रो नाम शो करिवो। सर्वप्रथमे आपण यूआर चैनल ऊपर क्लिक करिवे। यूआर चैनल ऊपर क्लिक करिवे। आपणको फैक्चुरी, आपणको चैनल नाम, आपणको चैनल हैंडल शो करिवो। क्रिएट चैनल ऊपर क्लिक कर देबे। आपणको चैनल किछि एमिति शो करिवो। आपण केते तारिख रे चैनल खोलितले अबाउट ऑप्शन रे आपनको शो करिवो। मैनेज वीडियो साइट रे पेंसिल आइकन क्लिक कर देबे। आपनको किछि एमिति इंटरफेस देखा जिवो। आपनको बैनर फोटो, प्रोफाइल फोटो, नाम, हैंडल, डिस्क्रिप्शन शो करिवो। आपनको सर्वप्रथमे नाम ऊपर क्लिक करिवे। आपण जो टाइप रे दर्शकों को नाम देखैबे चाहुचंती सेही टाइप रे नाम चॉइस कर देबे। 14 दिन 2 थर नाम आपण चॉइस करि परिबे। भूल नाम केबे भी टाइप करिवेनी। हैंडल ऊपर क्लिक कर देबे। आपनको सब कमेंट हैंडल द्वारा शो करिवे। हैंडल को ध्यान दे सेट करिवे। तृतीय ऑप्शन आपनको चैनल यूआरएल दायित्व रे रखिवे। डिस्क्रिप्शन ऊपर क्लिक करिवे। डिस्क्रिप्शन रे आपण कोन आपनको दर्शक को देखैबे को चाहुचंती लिखि देबे। सिंपल मु लिखि दउची, हेलो सांग माने नमस्ते कमला बेहरा चैनल रे। एमती किछि आपण लिखि देबे आपनको मन पसंद रे। दर्शक माने आपण डिस्क्रिप्शन रे जा भी लिखिबे मन ध्यान देकी भलो भाबे लिखिबे आपनको दर्शक मानक पई। आपण चैनल डिस्क्रिप्शन रे आपण दर्शक मान पई कोन आपण देखैबे को चाहुचंती आपण चैनल रे आपण ता लिखि देबे। आपण चैनल नाम, आपण वीडियो रे कोन देखौचंती ता आपण डिस्क्रिप्शन रे निश्चय लिखिबे। आपण नाम, आपण हैंडल, आपण डिस्क्रिप्शन पूरा हैला परे प्रोफाइल कैमरा आइकन रे क्लिक करिवे। आपण जो फोटो रखिबा को चाहुचंती आपण मन पसंद रे गोटे प्रोफाइल रे गोटे फोटो रखि देबे। आपण चॉइस करिकि ए प्रोफाइल रे क्लिक कर देबे। आपण प्रोफाइल फोटो सक्सेसफुल सेट हे जिवो। बैनर कैमरा आइकन रे क्लिक कर देबे। चॉइस फोटो ऊपर क्लिक कर देबे। आपण मन पसंद बैनर फोटो गोटे सेट कर देबे। किछि एमिति शो करिवो बैनर फोटो। बैक जिवे, आपणको चैनल शो होबो। पूरा बैक जिवे, क्रोम ओपन करिवे। क्रोम को गला परे वाईटी स्टूडियो सर्च करिवे। वाईटी स्टूडियो प्रथमे शो होबो। वाईटी स्टूडियो ऊपर क्लिक करिवे। आपण वाईटी स्टूडियो प्लेटफॉर्म आपण ओपन करिवे। वाईटी स्टूडियो प्लेटफॉर्म आपणको ओपन हे जिवो। इन काम वाईटी स्टूडियो इंपोर्टिंग सेटिंग ध्यान देबे।
ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଇକନ ତୃତୀୟ ଅପସନ ସୁଇଚ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ମେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ମେଲରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବେ ସେଇ ମେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓପନ ହେଇଯିବ। ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓପନ ହେଲା ପରେ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପଣ ସେଟିଂ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ ଅପସନ ଦେଖାଯିବ। ସେଟିଂ ଅପସନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଟିଂ ଅପସନ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ସେଟିଂ ଅପସନ ଶୋ ହବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ସେଟିଂ ଅପସନ ଆସିବ। କରେନ୍ସି ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିଥିବା ପଇସା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପସନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ ଇନଫୋ ସେଟିଂ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅପସନ ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ବନାଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଶ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ କିବୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ କିବୋର୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବନେଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ କିବୋର୍ଡ ଆପଣ ଭରିଦେବେ। ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଭରୁଛି କମଳା ବେହେରା ବ୍ଲଗ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ କମଳା ବେହେରା ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣଙ୍କର କିବୋର୍ଡ ଭରିଦେବେ। ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡ ଭରିଦେବେ। ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡ ଭରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ସେଟିଂ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ କରିବେ। 3ଟି ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ମଝି ଅପସନ ନଟ୍ ମେଡ୍ ଫର କିଡ୍ସ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ କରିବେ। ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ୟାପସନ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ୟାପସନ ହବ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ କରିବେ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ସେଟିଂ ଆପଣ ଜମା ଓପନ କରିବେନି। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। କ୍ଲିପ ଅପସନ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଅନ୍ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଫ୍ୟୁଚର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅପସନକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସେଟିଂ ଅନ୍ ରହିବ। ତୃତୀୟ ସେଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସେଟିଂ ଏରୋ ଚିହ୍ନ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏ ସେଟିଂ ଅନ୍ ନ କଲେ ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିପାରିବେନି। ଭେରିଫାଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ OTP ଦେଇକି। ତୃତୀୟ ଅପସନ ଏରୋ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହି ଅପସନ ସେଟିଂକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କରିବେ ନହେଲେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେନି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭୋଟର ଆଇଡି ଚ୍ୟାନେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି 3ଟି ଅପସନରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଇ କଲେ 3ଟି ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ। କିଛି ଏମିତି ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଅପଲୋଡ ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ, ତୃତୀୟ ଇଲିଜିବିଲିଟି, ଚତୁର୍ଥ ଟ୍ୟାଗ। ଟାଇଟଲ ଆପଣ ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ଟାଇଟଲ ଦେଇଦେବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲେଖିଦେବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଲେଖୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅପସନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କଲା ଟାଇମରେ ପବ୍ଲିକ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଆପଣ। ଟ୍ୟାଗ ଅପସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ନାମ ଏଇଠି ସେଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତାକି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖୁଛି କମଳା ବେହେରା କମଳା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ନାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 5ଟି ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ତୃତୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଚତୁର୍ଥ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ପଞ୍ଚମ ଟାଇଟଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋର ବ୍ଲଗ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖିବେ। ତା ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ସେଇ ଭାଷା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତା ତଳ ଅକ୍ଷର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅକ୍ଷର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଆପଣ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ।
टाइटल तापर तळकू स्क्रॉल करेंगे आपणक कमेंट सेटिंग आसीजिवो आपणक कमेंट सेटिंग रे आपणकू होल्ड कमेंट सेटिंग सेट करके रखिबा पड़िबो ताकि आपणकू आज्य बाज्य भाषा गाली कमेंट किए करले तांको कमेंट होल्ड रही जिवो आपणको एडवांस सेटिंग कंप्लीट सेव रे क्लिक कर देबे सेव कला परे यूट्यूब लोगो साइट रे थ्री आइकन क्लिक कर देबे कस्टमाइजेशन ऑप्शन क्लिक कर देबे ए सेटिंग आपण किछि काम नै फिर भी ए सेटिंग को जानि नियंतु प्रथमे लेआउट ऑप्शन विषय रे जानि नियंतु प्रथम ऑप्शन आपणको चैनल टेलर वीडियो आपण देई परिबे आपणको नुवा सब्सक्राइबर आपणको वीडियो को देखि परिबो द्वितीय ऑप्शन आपणको रिटर्न सब्सक्राइबर वीडियो ऐड करि परिबे जो कि सब्सक्राइबर आपणको रिटर्न देखि परिबे नेक्स्ट ऑप्शन ब्रांडिंग ऊपर क्लिक करिवे ब्रांडिंग ऑप्शन रे आपणको फोटो वाटरमार्क बैनर लगी परिबे आपण यूट्यूब एप्लीकेशन रे फोटो बैनर लगी देले किछि करिबा दरकार नै सेटिंग ब्रांडिंग सहिला बेसिक इन्फो ऑप्शन रे क्लिक करिवे बेसिक इन्फो ऑप्शन रे प्रथम नाम सेकंड हैंडल तृतीय डिस्क्रिप्शन आपण चैनल रे तो देई देले किछि देबेनी आपण जाउचंती ताले देई देबे चतुर्थ ऑप्शन आपण सोशल मीडिया लिंक ऐड करि परिबे इथरे पंचम ऑप्शन आपण इथरे जीमेल देई परिबे आपण स्पॉन्सरशिप करि परिबे जीमेल द्वारा अलगा जीमेल देबे चैनल जीमेल जमा देबेनी तो बंधु माने आपण यूट्यूब चैनल खोला सेटिंग सहिला एथर आपण काम रे लागि जिबे वीडियो अपलोड करिवे भलो भलो वीडियो अपलोड करिवे डेली काम करिवे तेबे जाय कि पैसा कमेबे नमस्ते वंदे मातरम जय हिंद